مرحبا بكم. اليوم غادي ننتقلوا الصفحة 14 مع المكون ديال communication et acte de langage. Toujours في l'unité 1, semaine 5. Donc l'objectif de cette séance, découvrir le schéma de communication. اكتشاف يعني خطة التواصل. Qu'est-ce que communiquer؟ ما هو التواصل؟ إذا باش نتعرفوا ونفهموا شنو هو لا كومونيكاسيون عندنا 3 activités. L'activité 1, l'activité 2 et l'activité 3. غادي نبداو بالاكتيفيتي 1. قالك observe les images que font ces personnages. لاحظ الصور ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص. Alors la réponse غادي نقولوا les enfants discutent ou bien ils dialoguent يعني يتحاورون أو لا يتحدثون. On peut dire qu'ils communiquent. On peut dire qu'ils communiquent يعني نستطيع نقول بأنهم يتواصلون. تواصل يعني كاين تواصل بيناتهم. Nous allons parler de la communication. هنا غادي نهضروا على التواصل. ما هو التواصل؟ نلاحظوا مزيان هاد الصور هادو كنلاحظوا بأن كاين يعني 2 personnages في chaque image. دونك الصورة الأولى كنشوفو كاين 2 بنات كيتحاوروا كيهضروا. في الصورة الثانية كاين طفلة. في الصورة الثالثة كاين طفلان. إذن في التواصل ضروري ما خصش يكون عندنا شخصان أو أكثر. يعني il nous faut 2 personnes au plus باش يكون عندنا لا كومونيكاسيون مزيان. دونك في لا كومونيكاسيون كاين واحد اللي كيهضر وواحد آخر اللي كيستقبل. يعني كاين واحد اللي كيعطي الرسالة والآخر اللي كيستقبل الرسالة. بالنسبة اللي كيهضر كيتسمى l'émetteur. Donc on dit que celui qui parle est l'émetteur. L'émetteur يعني المرسل. Et celui qui écoute est le récepteur. داك اللي كيستقبل يعني اللي كيسمع كيتسمى le récepteur. Donc عندنا l'émetteur هو اللي كيرسل و le récepteur هو اللي كيستقبل. دونك أنا تحت الصور قالك أمين وفاضل discute. Il y a dialogue. يعني أمين وفاضل يتحدثان. دونك كاين واحد الديالوج بيناتهم. نقولوا بأنه كاين dialogue. Dans un dialogue, chacun parle à son tour. Dans un dialogue, chacun parle à son tour. كل واحد كيهضر بالدور ديالو بالأدوار. Quand أمين parle, فاضل écoute. يعني كيهضر أمين شوفوا في ديك الصورة الأخيرة شنو قال. Ton jeu marche فاضل. Oui bien sûr أمين. Donc quand أمين parle, فاضل écoute. يعني كيهضر أمين فاضل كيسمع. La situation de dialogue est une situation de communication. إذن وضعية الحوار هي كتسمى وضعية التواصل. Quand أمين parle, il est l'émetteur ou bien il est émetteur. يعني اللي كيهضر أمين كيكون هو المرسل émetteur. Quand فاضل écoute, il est récepteur. اللي كيسمع فاضل كيتسمى récepteur. Ce que dit أمين à فاضل est un message. داك الشي اللي كيقول أمين فاضل كيتسمى ميساج. دونك الامور اللي خصنا نشدوها هنا هو ديالوج. دونك شنو هو الديالوج؟ هو داك الحوار اللي كيكون بين 2 بيرسوناج. ثم كاين سيتياسيون دو كومونيكاسيون هي ديك لا سيتياسيون دو ديالوج يعني الموضوع ديال الكلام. بوي عندنا ايميتور هو اللي كيهضر هو المرسل و لو ريسيبتور هو المستقبل اي لو ميساج اللي كيكون اللي او لو ميساج اللي كيرسلو ليميتور لو ريسيبتور. Passons à l'activité numéro 2. فاضل et أمين communiquent par le dialogue. يعني فاضل وأمين كيتواصلوا بالحوار يعني بالكلام dialogue. La question, par quel autre moyen peut-on communiquer? Observe les images. شنو هما الطرق الأخرى أو الوسائل الأخرى اللي ممكن نتواصلوا بها؟ دونك الوسيلة الأولى قلنا هي لو ديالوج يعني الحوار. شنو هما d'autres moyens qu'on peut communiquer avec. إذن كجواب غادي نقولوا
On peut communiquer en faisant des gestes. يعني نستطيع الحوار أو التواصل عفوا التواصل باستعمال الإشارات أو الإيحاءات. دونك كما كتلاحظوا في هذوك الصورة اللي عندنا تحت في الاكتيفيتي نيميرو 2 كنشوفوا جوج أشخاص كيتواصلوا باستعمال اليدين يعني الإشارات. ولا ممكن كذلك en écrivant une lettre يعني بكتابة رسالة. ممكن التواصل بكتابة رسالة يعني ممكن نهضر مع واحد الشخص في مكان آخر باستعمال الكتابة أو لا الرسالة. أو لا كذلك on peut communiquer en dessinant. كما كتلاحظوا تما كاين واحد الصورة إن واحد الطفلة اللي كتشوف في واحد الرسم في الحائط. دونك هذيك لو ديسان دونك il nous communique un message يعني كيوصل لنا واحد الرسالة. On peut communiquer en faisant des gestes ou en écrivant une lettre ou en dessinant. Activité 3. Indique pour chacune des situations qui est l'émetteur, qui est le récepteur et quel est le message. إذن في النشاط 3 قال لك غادي نحدو لكل وضعية شكون هو l'émetteur, شكون هو le récepteur, شكون هو le message. Donc l'émetteur المرسل, le récepteur المستقبل, le message هي الرسالة. Donc عندنا A, je réponds à mon père. أجيب أبي. Le téléphone ne marche pas. الهاتف لا يعمل. Donc l'émetteur هنا شكون هو l'émetteur, شكون اللي كيهضر, هو je أنا. Donc l'émetteur c'est je. Le récepteur c'est le père, bien mon père. L'émetteur c'est je, le récepteur mon père. Le message الرسالة هي le téléphone ne marche pas. هذه هي الوضعية الأولى. B. Vous dites à votre maître سعيد est absent. تقولون لأستاذكم لمعلمكم سعيد est absent يعني سعيد غائب. Donc l'émetteur هو vous أنتم. Le récepteur هو votre maître المستقبل هو الأستاذ. Le message هو سعيد est absent يعني موضوع الرسالة هو سعيد غائب. C. Les enfants saluent le directeur. Donc l'émetteur هما les enfants. Le récepteur هو le directeur. Le message هو bonjour monsieur, bonjour monsieur. D. Le directeur répond bonjour les enfants. Donc أنا le directeur هو l'émetteur هو المرسل. Le récepteur هو les enfants. Le message هو bonjour les enfants. E. Va faire tes devoirs. دي مامون أزينب يعني الأم قالت لبنتها ولا لزينب va faire tes devoirs يعني اذهبي لتقومي بواجباتك. Donc le récepteur هو maman, plutôt l'émetteur هو maman, le récepteur هو زينب, le message va faire tes devoirs. إذن وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون ذا منفعة بالنسبة لكم. شكرا على حسن المتابعة والإنصات. إلى اللقاء.